ginbawian gid sang kabuhi ang 3 ka individual kag 4 naman ang pilason matapos matumba ang ila ginasakyan nga 6-wheeler truck sa barangay San Jose, Tubungan, Iloilo pasado alas 9 kagabi. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Lunelin Talamilio, hepe sang Tubungan Municipal Police Station, iya ginpayag nga 7 ang sakay sang truck, lakip na ang driver sini. Halin sa town proper kag pauli na kuntani ang mga trabahador sa ila barracks nga nahamtang sa barangay Buena Vista sa Amuman nga Banwa sang natabo ang insidente. Base sa inisyal nga investigasyon, nadulaan sang balanse ang truck, bangod nga nadulaan sang kontrol ang driver. Rason nga natumba ini. Ginpayag ni Police Captain Talamilio, may ara sang 2 kasakay ang nakalumpat antes pa matumba ang truck. 2 naman kasakay ang nakaagom sang fracture sa ilang lawas. Samtang ginbuloligan sang mga otoridad nga makuha ang lawas sang 3 sa sulod sang truck matapos nga natrap kag naipit ang mga ini. Apang gindeklarar nga dead on arrival sa ospital. Dugang paniya, isa ka 6-wheeler truck nga may aras ang backseat ang nasambit nga truck. Kung sa diin, may karga pa ini nga mga tangke nga may unod nga tubig sang natabo ang aksidente. Naibaluan nga ang truck ginapanag-iyahan sang isa ka construction firm kung sa diin nagakayo ang mga ini sang dalan nga ginluntaran sang landslide sa barangay Bacan kag barangay Buena Vista sa nasambit nga Banwa. Sa karon ginahibalo pa sang mga otoridad 7 ka individual nga dalakip sa nasambit nga insidente. Curve nga dalan sa barangay San Jose nag-outbalance nga nagresulta sa pagkatumba sang nasambit nga salakyan. Nagresulta sa pagkasamad sang mga sakay nga ang driver kag anom ka passenger nga ko sa diin 3 gid ang nabawian sang ila ka ulam makabus.